बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 22 जून है और दिन है इतवार का। देखिए, सिर्फ पिछले 25 घंटों के अंदर नून लीग ने ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी पूरी हुकूमत की कबर खोद दी है। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि इस्टेब्लिशमेंट नून लीग को उस जगह पर छोड़ कर आएगी जहाँ से नून लीग के लिए वापसी का कोई रास्ता मौजूद नहीं होगा। अब नून लीग के लिए वापसी के तमाम तर रास्ते, तमाम तर दरवाजे बंद हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब की तो पूरी कहानी खत्म हो गई है। नून लीगी वुज़रा परेशान है। अब तक का सबसे बड़ा झटका, बहुत बड़ा हाथ नून लीग के साथ हो गया है। 25 घंटे पहले किया जाने वाला एक फैसला नून लीग के ऊपर क़यामत बनकर गिरा है। इस खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अब से ठीक 2 दिन पहले यानी जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब यह फैसला किया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबल पीस प्राइज के लिए नामजद किया जाएगा। इस फैसले के मंजर आम पर आने के बाद नून लीग की सहाफ़ियों ने बड़ा जश्न मनाया कि पाकिस्तान को सिफारती महाज पर बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली वो कार्ड खेल दिया है जिसका फायदा नून लीग को होगा। लेकिन कुछ सहाफ़ी शहरे इक़्तिदार में ये खबरें शेयर कर रहे थे कि नून लीग को जितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, जो नून लीग ने ब्लंडर कर दिया है, आइंदा आने वाले दिनों में ये समझ आ जाएगी कि नून लीग ने खुद अपनी कबर खोद दी है। कल मैंने अपने एक वीलॉग में आपको ये खबर दी थी कि इस फैसले के हवाले से मेरी जब कुछ लोगों से बात हुई कि इस फैसले को लेकर नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, तो कुछ लोगों का ये कहना था, जो नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी सर्कल के लोग हैं, कि नवाज शरीफ ना सिर्फ शदीद परेशान हैं बल्कि डिप्रेशन का शिकार हैं कि इतना बड़ा फैसला क्यों कर लिया गया। सिर्फ 25 घंटों के अंदर उन तमाम तर सहाफियों के अंदाजे तजज़िये दुरुस्त साबित हो गए जो कह रहे थे कि नून लीग ने अपनी कबर खोद दी है, नून लीग इसका सियासी बोझ नहीं उठा सकेगी। उन तमाम तर सहाफियों की खबरें दुरुस्त हो गई, क्योंकि अब से कुछ देर पहले शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में नून लीग की हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से जो बातचीत हो रही है, बतौर सियासी जमात नून लीग के मुस्तकबिल के हवाले से जो बातचीत हो रही है, उसकी तफसीलात मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन पहले बता दूं कि जो नून लीग ने ब्लंडर किया उसका रद्द-ए-अमल क्या आया। परसों रात को यह फैसला हो गया कि जनाब हुकूमत पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप यानी अमरीकी सदर को नोबल पीस प्राइज देगी, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को अमन का पैगंबर समझती है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में जंगें रुकवा दी, पता नहीं क्या कुछ हुकूमत पाकिस्तान से मुतल्लिक सहाफ़ी जो हैं वो कह रहे थे। इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की शान में कसीदे लिख रहे थे। सिर्फ 25 घंटों के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये साबित कर दिया कि मुझे नोबल पीस प्राइज़ के लिए नामजद करने वाला हुकूमत पाकिस्तान का फैसला तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था। सिफारती सतह पर वो बड़ी गलती थी जिसका बोझ नून लीग नहीं उठा सकेगी, क्योंकि कल रात को हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब जब पाकिस्तान में तकरीबन रात के 4 बज रहे थे, तो अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। इस टाइम पूरी उम्मत मुस्लिमा डोनाल्ड ट्रंप को समझ रही है कि इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग हुई उसके जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप ने। गजा में मुसलमानों को जिस तरीके से बेदर्दी से शहीद किया गया, बच्चों को शहीद किया गया, जो कुछ भी हो रहा है अमेरिका उसका जिम्मेदार है। और हुकूमत पाकिस्तान का आप हौसला और हिम्मत देखिए कि जिस शख्स को पूरी दुनिया समझ रही है कि इसकी वजह से जंग हुई, उस मुल्क के अपने शहरी ये समझते हैं कि हमारे सदर की वजह से ईरान पर हमला हुआ, हमारे सदर की वजह से फ़लस्तीन में जो है वो मुसलमानों की नस्लकुशी की जा रही है। उस शख्स के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ये समझती है कि सबसे बड़ा अमन का दाई यही है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस हमले की मजम्मत तो की है, क्योंकि एक प्रेशर बिल्ड हो गया था आलमी सतह से। अब ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों ईरान पर हमला कर दिया, ये तो बेगानी शादी थी जिसमें अब्दुल्ला दीवाना होकर फिर रहा था, यानी कोई लेना देना नहीं था। जंग इसराइल और ईरान के दरमियान थी। इसराइल ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान जवाबी वार इसराइल के ऊपर कर रहा है, अमेरिका का इसमें क्या लेना देना था। और जब 2 दिन पहले आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस की जानिब से बाकायदा तौर पर यह बयान जारी किया गया कि 2 हफ्ते तक डोनाल्ड ट्रंप ने वो तमाम तर कार्रवाइयां जो ईरान के हवाले से अमेरिका करने का इरादा रखता है
उन कार्रवाइयों को रोक दिया है। और यहाँ पर पाकिस्तानी कुछ सहाफ़ी जो हैं वो पागल हो रहे थे, जश्न मना मना कर वो खुश हो रहे थे कि शायद उस अहम तरीन मुलाकात के बाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फैसला वापस ले लिया, अब ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा, अब ईरान में जो है वो इंशाअल्लाह ताला अमन आ जाएगा और उसका क्रेडिट पाकिस्तान लेगा, शहबाज शरीफ की हुकूमत उसका क्रेडिट लेगी। हालांकि मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि इस टाइम सिफारती महाज पर जो भी बड़े फैसले हो रहे हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत के वज़रा के बड़ों के भी वहमो गुमान में नहीं है, क्योंकि जो फैसले कर रहे हैं वही मुलाकातें भी कर रहे हैं, आप सब जानते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करके हुकूमत पाकिस्तान को उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जिस जगह के हवाले से कहते हैं कि आगे कुआं है पीछे खाई। ना तो नोबेल पीस प्राइज जो नॉमिनेट करना है हुकूमत पाकिस्तान ने, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं, फॉरेन जो मिनिस्टर है पाकिस्तान के इसहाकदार, उनके दस्तखत से ये ख़त जो है वो अरसाल कर दिया गया है, ना इस ख़त को अब वापस लिया जा सकता है, डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ होंगे। और अगर भेज दिया जाता है तो ये तो दुनिया का सबसे बड़ा सिफारती ब्लंडर होगा कि एक ऐसा मुल्क जिसने इस्लामी मुल्क के ऊपर हमला किया, यानी अब से कुछ देर पहले सऊदी अरब, यूएई, दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक ने कंडेम किया है अमेरिका के इस एक्ट को, अमेरिका के इस हमले को, और हम जो है वो उस शख्स को नोबेल पीस प्राइज के लिए सिफारिश कर रहे हैं कि इसको अमन का जो है वो अवार्ड, सबसे बड़ा जो अमन का अवार्ड होता है वो मिलना चाहिए। यानी ना इस फैसले का कोई सर था, ना इस फैसले का कोई पैर था, लेकिन अब ये फैसला हो चुका, तीर कमान से निकल गया, अब इस तीर को वापस तो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एक दफ़ा जब ये इतनी बड़ी सिफारती या डिप्लोमेटिकली मूव कर दी जाए फिर उस फैसले को वापस नहीं लिया जाता। अब इस फैसले का जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, इस फैसले का जो सबसे ज़्यादा सियासी बोझ उठाएगी वो ऑब्वियसली नून लीग उठाएगी, क्योंकि हुकूमत किसकी है? नून लीग की। ये लोग सब भूल जाएंगे कि एस्टेब्लिशमेंट का फैसला था, जनरल नासिर मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, उसके बाद ये फैसला किया गया, जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। जिस तरीके से कुछ सहाफ़ी क्रेडिट ले रहे थे, नून लीगी सहाफ़ी, जब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया पाकिस्तान की जानिब से, कुछ सहाफ़ियों ने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये नोबेल पीस प्राइज मिल जाता है तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है, यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत और अमेरिका की जो मौजूदा हुकूमत है, उसके ताल्लुकात तो मिसाली हो जाएंगे, उनके ताल्लुकात के दरमियान तो कोई दरार नहीं आएगी, पाकिस्तान सबसे करीब हो जाएगा सुपर पावर के। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत का मालिक, जिसके ऊपर उसके अपने मुल्क के शहरी एतबार नहीं कर रहे, उसके अपने सेनेटर्स एतबार नहीं कर रहे, उसके अपने इत्तेहादी एतबार नहीं कर रहे, चाइना, रशिया, बड़े बड़े दुनिया के ममालिक एतबार नहीं कर रहे, हमने ये कैसे सोच लिया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सगे हो जाएंगे? हमने ये कैसे फैसला कर लिया कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप को हम नोबेल पीस प्राइज देते हैं और उसका हमें सियासी तौर पर बड़ा फायदा होगा? सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग को होने जा रहा है ईरान पर हमले के बाद। दरअसल नून लीग की सियासी जो पूरी एक इनिंग्स थी उसको दफन कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। मुझे तो ये लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारा एक्ट किया ही नून लीग की कहानी खत्म करने के लिए था, क्योंकि नून लीग इस एक सियासी फैसले का बोझ नहीं उठा पाएगी। आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि एक मुल्क ने इस्लामी मुल्क के ऊपर हमला किया और आपका ब्रदर इस्लामी मुल्क, आपका हमसाया इस्लामी मुल्क, आपके उस मुल्क के साथ दरीना ताल्लुकात हैं, आप उस मुल्क से जो है वो आसान पैसों में जो है वो पेट्रोल लेते हैं, तेल लेते हैं, आप और दीगर जो अशिया हैं वो बरामद करते हैं। एक मुल्क उस मुल्क के ऊपर हमला कर रहा है और है भी वो इस्लामी मुल्क, आपका हमसाया मुल्क, और आप उस मुल्क के सदर को जो है वो अमन का पैगाम, सबसे बड़ा पैगाम देने की सिफारिश कर रहे हैं। यानी आप दुनिया की जो मुस्लिम ममालिक हैं उसको क्या पैगाम दे रहे हैं कि आप किस तरफ खड़े हैं? यानी अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुफ्तगू की है इस हमलों के बाद जो उन्होंने ईरान पर की है, उन्होंने कहा कि इसराइल पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। अगर ईरान ये सोचता भी है कि उसने इसराइल के ऊपर हमला करना है तो हम दोबारा ईरान के ऊपर हमला करेंगे। यानी इस टाइम इसराइल और अमेरिका इस तरह खड़े हो चुके हैं, ईरान जो है वो अकेला इन दोनों के खिलाफ लड़ रहा है। और हमारी स्ट्रेटजी देखिए कि हम अमेरिका को इस जंग में जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं इस हवाले से कि जनाब हम आपको दुनिया का जो सबसे बड़ा अमन का अवार्ड है वो देने जा रहे हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि दुनिया पर इस टाइम जंग के बादल मंडला रहे हैं, एक तीसरी आलमी जंग होने का खदशा लाक हो चुका है और अमेरिका उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हो सकता है, अमेरिका उसमें सबसे बड़ा प्लेयर हो सकता है। और हमने कुछ सोचे समझे बगैर जो है वो नोबेल पीस
پرائز کے لیے ان کو نامزد کر دیا تو شہباز شریف کی حکومت سے ہو گیا یہ بہت بڑا بلنڈر۔ کل بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نون لیگ کے کچھ جو سمجھدار لوگ ہیں جس میں خواجہ سعد رفیق ہیں، شیخ رویل اصغر ہیں، وہ وائسز نون لیگ کے اندر جن کو عقل مند وائسز کہا جاتا ہے، انہوں نے کل ہی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بہت بڑا سفارتی بلنڈر ہوگا جو ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے خواجہ سعد رفیق کا آپ کو ایک ٹویٹ بھی دکھایا تھا، تو آپ دیکھیے کہ صرف 25 گھنٹوں کے اندر اندر نون لیگ کے اندر جو اچھی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کی تمام تر جو پیش گوئیاں ہیں، ان کی تمام تر جو پریڈکشنز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر وہ درست ثابت ہو گئیں۔ یعنی خواجہ سعد رفیق نے کہا تھا کہ آپ جس کو چارہ ڈال رہے ہیں یہ چارہ کھائے گا بھی اور دلتی بھی مارے گا۔ یہ الفاظ تھے خواجہ سعد رفیق کے ٹویٹ کے، اور خواجہ سعد رفیق کا ٹویٹ، خواجہ سعد رفیق کی خبر، ان کا جو اندازہ تھا ٹرمپ کے حوالے سے وہ بالکل درست ثابت ہو گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو 25 گھنٹوں کے اندر اندر خواجہ سعد رفیق جیسے سیاستدانوں کو درست ثابت کر دیا جو ان کے حوالے سے پیش گوئی کر رہے تھے، اور نون لیگ کی قیادت نے اپنے لیے کفن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تیار 25 گھنٹے پہلے کر لیا تھا، اب انہوں نے اپنے لیے قبر بھی کھود دی ہے۔ شہر اقتدار کے کچھ جو سیاسی ڈرائنگ رومز ہیں وہاں پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب شدید ریپریشن کا شکار ہیں، کیونکہ ان کو اس فیصلے کے جو کانسیکوینسز ہیں ان کا اندازہ تھا۔ ویسے تو سب کو پتا ہے کہ اس ٹائم پر فیصلہ سازی کا اختیار نہ تو شہباز شریف کے پاس ہے نہ ہی نواز شریف کے پاس ہے، فیصلہ سازی کا اختیار کسی اور جگہ پر ہے، اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ فیصلہ سازی کہیں اور ہوتی ہے، اس کا بوجھ سیاسی جماعتوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن جو نون لیگ نے جس طریقے سے ہاتھ باندھ کر اسٹیبلشمنٹ کے آگے ہر فیصلے پر سر خم تسلیم کیا، اس کا سیاسی نقصان تو نون لیگ کو اتنا زیادہ ہو رہا ہے، اس کا نقصان نون لیگ کو اتنا خوفناک طریقے سے ہو رہا ہے۔ یعنی ندیم افضل چند نے بھی کیا کہا تھا حالیہ جو الیکشن ہوا اس کے اوپر سمبڑیال میں، کہ یہ جو نون لیگ کی حکومت ہے اس کا سیاسی نقصان پیپلز پارٹی کو بھی ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جتنے بلنڈر کر رہے ہیں ہم تو لوگوں کے پاس اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے۔ اور یہ میں آپ کو جینون بتا رہا ہوں کہ یہ جو ٹرمپ نے ایران پر حملہ کیا اس کے بعد نون لیگی حلقوں میں یہ بات چیت شروع ہو گئی ہے کہ ان حملوں کا، ان بڑے سخت فیصلوں کا سیاسی بوجھ ہم کیسے اٹھائیں گے؟ کیا ہم یہ طے کر بیٹھیں کہ اب ہم نے اپنے حلقوں میں نہیں جانا، ووٹ نہیں لینے؟ کیا ہم یہ طے کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ ہی حکومت کرنی ہے؟ جب بھی ہمیں حلقوں میں جانا پڑ گیا، جب بھی ہمیں ووٹ لینا پڑ گیا لوگوں سے، تو ہم کس منہ سے ووٹ مانگیں گے؟ ہم کیا کہہ کر ووٹ مانگیں گے کہ ایک اسلامی ملک جہاں پر تباہ کاریاں کی جا رہی تھی، جہاں پر لوگوں کو شہید کیا جا رہا تھا، ان کے آرمی چیف سے لے کر ان کے ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کیا جا رہا تھا، بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا، اسکولوں پر حملے ہو رہے تھے، ہسپتالوں میں حملے ہو رہے تھے، کالجوں پر حملے ہو رہے تھے، رہائشی عمارتوں میں حملے ہو رہے تھے، سویلین آبادیوں پر حملے ہو رہے تھے، اور جو ملک اس مسلم ملک کے اوپر حملے کر رہا تھا ہم اس ملک کے سربراہ کو امن کا ایوارڈ دے رہے تھے، کیونکہ ہمیں اپنے پرسنل جو تعلقات ہیں وہ اس ملک کے صدر کے ساتھ بنانے تھے، اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ تو اس سارے سینیریو میں آپ کو آپ کے حلقے کے لوگ جو ہیں وہ ووٹ نہیں دیں گے، لوگ نہیں بھولیں گے، لوگ باشعور ہو چکے ہیں، لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، لوگوں کو بخوبی اندازہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت کون سے بڑے بلنڈر مار رہی ہے۔ پھر اب آپ دیکھیے کہ جس قسم کا ایک مذمتی بیان فارن آفس کی جانب سے جاری کیا گیا، یعنی آپ نے امریکہ کے حملوں کو تو کنڈیم کر دیا، اس پوری پریس ریلیز کے اندر کسی ایک جگہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا نام نہیں لکھا جس نے فیصلہ کیا تھا کہ ایران پر حملے ہونے ہیں۔ یعنی آپ تو اتنے برے طریقے سے پھنس گئے ہیں، نہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی لڑائی برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ آپ تو دوستی میں 4 قدم آگے جا چکے ہیں، اور نہ آپ اس کی دشمنی برداشت کر سکتے ہیں۔ اب وہ ممالک جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک حد تک رکھا تھا، یعنی ہمارے سے بہتر تو پھر انڈیا ہوا، یعنی ابھی نریندر مودی G7 سمٹ میں جب کینیڈا میں موجود تھے، خود انہوں نے کل انڈیا میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں جب ٹورنٹو سے نکل رہا تھا تو مجھے وائٹ ہاؤس سے فون آیا کہ آپ دوران سفر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے واشنگٹن میں رک جائیں، وائٹ ہاؤس میں آپ کے اعزاز میں لنچ کیا جاتا ہے، لیکن میں نے بھارت واپس آنا تھا تو میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ظہرانے کی، اس لنچ کی جو ہے وہ پیشکش کو ٹھکرا دیا کیونکہ مجھے اپنے ملک واپس آنا تھا، ہمارے سے بہتر تو پھر وہ رہ گیا۔ ہم جو ہے وہ 2 قدم آگے گئے، ہم نے نوبل پیس پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامینیٹ کیا اور سارا بوجھ جو ہے وہ اپنے گلے پر اٹھا دیا، اور نون لیگ کو اس کا جتنا نقصان آئندہ آنے والے دنوں میں حضور والا اٹھانا پڑے گا، اس کا اندازہ نون لیگی صحافیوں کو ابھی تو نہیں ہو رہا، کیونکہ ابھی تو یہ اس خوش گمانی میں مبتلا ہیں کہ
کہ نون لیگ نے بہت اچھا فیصلہ کر دیا. اب سے کچھ دیر پہلے میں ٹویٹر دیکھ رہا تھا, میں حیران ہوں ان دانشوروں کے اوپر, میں حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر جو ابھی بھی اس اقدام کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. نون لیگی صحافی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کر کے بہت اچھا فیصلہ کیا. اسی وجہ سے نون لیگ کی یہ حالت ہے. اگر یہ 17 سیٹیں لینے والی جماعت آج بنی ہوئی ہے نا, تو اسی وجہ سے بنی ہوئی ہے کہ لوگ ان کو اس قسم کے صحافی ملے ہیں. بہرحال آئندہ آنے والے دن بڑے انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں, عالمی منظرنامے کے اوپر بھی اور پاکستان کے سیاسی حالات کے حوالے سے بھی. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر, مجھے اپنی دعا میں حضور والا ضرور یاد رکھا کیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.